बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक के मसाइल के बारे में है और ये सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 2 है। इस प्रोग्राम में हम कुछ सवालात के जवाबात देंगे। सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि क्या च्युइंगम बबल गम सिर्फ चबाने से यानी मुंह तक रखी जाए, मुंह में रखी जाए तो क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा? जिस तरह से रोज़ा टूट जाता है क्योंकि च्युइंगम और बबल अलगर्ज उसे सिर्फ चबाया जा रहा है, सिर्फ मुंह में रखा जा रहा है, लेकिन वो थूक के साथ मिलकर और उसके अज़ा थूक में शामिल होकर गले से नीचे चले जाएं तो रोज़ा टूट जाता है। लिहाजा यही बेहतर है कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे रोज़ा टूटने का एहतमाल हो। सवाल पूछते हैं, अगर किसी शख्स के किसी शरई जवाज़ की वजह से रमज़ान के रोज़े रह जाएं तो वो क्या करे? ऐसे में वो क़ज़ा रोज़े रखेगा। जितने भी रोज़े उसने छोड़े हैं उन हर छोड़े हुए रोज़ों के बदले वो रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी और महीने में जब रोज़े रखना जायज़ है उन दिनों में वो रोज़े रखेगा। सवाल पूछते हैं, अगर कोई जानबूझकर बगैर मजबूरी के रोज़ा तोड़ दे तो क्या वो क़ज़ा रोज़ा रखेगा या कफ़ारा देगा? ऐसे में लाजिम है कि वो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों अदा करेगा। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि अगर कोई शख्स सुबह सहरी खाने की बजाय रात को ही अच्छी तरह पेट भरकर खाना खाए और सो जाए और सहरी खाने के लिए वो ना उठे और सोता ही रहे तो क्या ये जायज़ है? ऐसा करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अहले किताब और मुसलमानों के रोज़ों में फ़र्क सिर्फ सहरी खाने का ही है। सवाल पूछती हैं कि अगर शौहर मौजूद हो तो क्या औरत इसकी इजाज़त के बाद नफली रोज़ा रख सकती है? जी नहीं, नफली रोज़ा रखने के लिए ज़रूरी है कि औरत अपने शौहर से इजाज़त ले। सवाल पूछते हैं, क्या किसी की जान बचाने के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है? जी जायज़ है। सवाल करते हैं, अगर किसी ने रोज़ा रखने की नीयत की लेकिन सहरी के वक्त आँख ना खुली तो क्या करे? ऐसे में उस शख्स को चाहिए कि वो सहरी खाए बगैर ही रोज़ा रख ले। सवाल पूछते हैं, अगर किसी ने सहरी खा ली तो उसे मालूम हुआ कि सहरी का वक्त तो काफ़ी पहले गुजर गया था तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसे में वो क़ज़ा रोज़ा रखेगा, कफ़ारा अदा करना लाजिम नहीं है। सवाल पूछते हैं, अगर कोई शख्स गर्मी या प्यास की वजह से सर पर पानी डाले तो क्या ये जायज़ है? जी ये जायज़ है। ठंडक हासिल करने के लिए हाथ धो लेना या सर पर पानी डाल लेना जायज़ है, इस तरह से रोज़ा नहीं टूटता। सवाल पूछते हैं, अगर कोई शख्स जुमे का रोज़ा रखे तो कैसे? जुमे का रोज़ा रखना जायज़ है, लेकिन जुमे का अकेला रोज़ा ना रखा जाए। जुमे के साथ मिलाकर या जुमेरात का रोज़ा भी रखा जाए या फिर हफ्ते का रोज़ा साथ मिला लिया जाए। सवाल करते हैं, अगर कोई रमज़ान में सिर्फ इसलिए सफ़र पर निकले कि रोज़े नहीं रखने पड़ेंगे तो क्या ये जायज़ है? जी नहीं, ऐसा करना नाजायज़ है। अगर कोई शख्स जानबूझकर इरादतन अपना सफ़र इस तरह से रखता है कि सफ़र के दौरान वो रोज़े छोड़ सकेगा, उससे आराम रहेगा, तो ये नाजायज़ है, इसकी इजाज़त नहीं है। सवाल करते हैं, एतकाफ़ करना फ़र्ज़ है या वाजिब है? एतकाफ़ करना ना तो फ़र्ज़ है और ना ही वाजिब है। ये सुन्नत रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल पूछते हैं कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रोज़ा रख कर किसी और मुल्क चला गया तो इफ्तार पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से करेगा या जहाँ गया उस मुल्क के वक्त पर? तो इसका जवाब ये है कि वो शख्स जिस मुल्क में गया है उस मुल्क के वक्त पर वो रोज़ा इफ्तार करेगा। सवाल पूछते हैं, हमारे शहर में हुकूमत की तरफ से लगाए गए सायरन बजते हैं और मस्जिद में ऐलान किया जाता है जिससे लोगों की सहरी के वक्त आँख खुल जाती है, उस वक्त लोग उठ जाते हैं, लेकिन सहरी के वक्त से 2 घंटे पहले ही कुछ लोग घरों के दरवाज़ों पर डंडे मारते हैं और उसके बाद कुछ लोग उसी वक्त ढोल बजाने शुरू कर देते हैं कि सहरी का वक्त आ गया है। क्या ये सही है? देखें, ऐसा करना गलत बात है। जब हुकूमत के सायरन बजने से और मस्जिद में ऐलान से लोग उठ जाते हैं तो 2-3 घंटे पहले ही ढोल बजाने शुरू कर देना या लोगों के दरवाजे पीटना गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल पूछते हैं, अगर किसी ने रोज़ा रख लिया और दिन के वक्त सफ़र शुरू कर लिया तो क्या वो रोज़ा तोड़ सकता है? जी नहीं, ऐसे में वो रोज़ा पूरा करेगा। सवाल पूछते हैं कि इम्तिहान की वजह से, एग्ज़ाम्स की वजह से रोज़ा छोड़ना जायज़ है? जी नहीं, ऐसा करना नाजायज़ है। अगर किसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इम्तिहानात हो रहे हैं तो उनमें रोज़े रखे जाएंगे।
سوال پوچھتے ہیں اگر نابالغ بچے نے روزہ رکھ لیا اور پھر توڑ لیا تو کیا قضا ادا کرنا ہوگی؟ جی نہیں، ایسے میں قضا روزہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بچہ قضا روزہ رکھ لیتا ہے تو آئندہ کے لیے اس کی ٹریننگ ہو جائے گی۔ بچوں کو روزے اس لیے رکھوانے چاہیے کہ ان کی عادت ہو جائے، ٹریننگ ہو جائے، وہ تیار ہو جائیں، تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو وہ روزے رکھنے کی طرف مائل ہوں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روزوں کی فرضیت کی ایک شرط میں یہ شرط شامل ہے کہ بالغ ہونا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی شخص بالغ ہے تو اس پر روزہ فرض ہو جایا کرتا ہے۔ تو بچے نابالغ ہوتے ہیں تو ان پر تو روزہ ویسے فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچوں کو روزہ رکھوائے جائیں تو یہ کافی اچھا فعل ہے۔ اس طرح سے ان کی آئندہ کے لیے ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے روزے رکھنے ہیں اور وہ اس طرف مائل رہتے ہیں، دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ اگر بچہ روزہ توڑ دے تو اس سے اس روزے کی قضا ادا نہیں کرنا ہوگی۔ اگر بچہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ قضا روزہ رکھے، لیکن اگر وہ قضا روزہ رکھتا ہے تو اچھی بات ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کیا روزے کی حالت میں جسم کے غیر ضروری بال صاف کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھوک بڑھ جائے تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ بھوک کتنی بڑھ جائے تو روزہ توڑ سکتے ہیں؟ اگر بھوک اس حد تک بڑھ جائے کہ روزہ دار کا ذہنی توازن خراب ہونے کا خطرہ ہو، یا اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یا اس کے بے ہوش ہو جانے کا خطرہ ہو، تو ان معاملات میں بھوک کی وجہ سے روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ ایسے میں شخص توڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے گا۔ جو روزہ اس نے توڑا ہے اس کی جگہ وہ قضا روزہ رکھے گا، اور یہ روزہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور دن وہ رکھے گا جب روزہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن مان لیجیے اگر کسی شخص نے بھوک کی وجہ سے روزہ توڑ دیا لیکن وہ بھوک شدید نہیں تھی، تو ایسے میں کیونکہ اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے اور باوجود اس کے توڑ دیا ہے کہ بھوک اس کی شدید نہیں تھی، تو ایسے میں اس پر قضا ادا کرنا اور کفارہ ادا کرنا دونوں لازم ہیں، یعنی وہ قضا روزہ بھی رکھے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا بواسیر کا مریض جس کی صحت خراب ہو جاتی ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جی، بواسیر کا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے میں اس نے جو روزے نہیں رکھے ان کی جگہ وہ قضا روزے رکھے گا، اور اگر مان لیجیے اس کی بیماری اتنی شدید نوعیت کی ہے کہ وہ قضا روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو ہر چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے گا، یعنی ہر روزے کے بدلے وہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائے گا۔ اور مان لیجئے کہ اس نے فدیہ ادا کر دیا اور اس کے بعد وہ صحت مند ہو گیا، تو اب لازم ہے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزوں کی جگہ قضا روزے ادا کرے۔ ایسے میں یہ عرض ہے کہ جو اس نے فدیہ پہلے ادا کر دیا تھا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو کھاتے پیتے دیکھے تو کیا اسے یاد کرا دے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ افضل یہی ہے کہ ایسے شخص کو یاد کرا دیا جائے کہ اس کا روزہ ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ روزے کے ساتھ دانتوں کا علاج کروانا یا دانت یا داڑھ نکلوانا جائز ہے؟ دیکھیں اگر روزہ رکھا ہو تو دانتوں کا علاج کروانا یا داڑھ وغیرہ نکلوانا جائز ہے، لیکن اس میں احتمال ہمیشہ رہتا ہے روزہ ٹوٹنے کا، تو لہٰذا افضل یہی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران دانتوں کا کوئی علاج نہ کروایا جائے، کیونکہ مسوڑوں سے رسنے والا خون یا دانتوں سے رسنے والا خون تھوک میں شامل ہو کے گلے سے نیچے جا سکتا ہے اور ایسے میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان المبارک کے مسائل کے بارے میں، اور یہ سیریز کا پروگرام نمبر 2 تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔